чени раллик дар Тоҷикистон батлер нест? Шонамзурай раликансурай. Фаҳми када назар дорум. Шон шоире пай, шон палай, шон зурай. Бори судиё шуд? Бори ёди худа. Биё акай қайдига чӣ ки барнома пеш баргари лабу чавон ки файд мехираш. Ҳол бисёра. Эбе ақалан дорума бихӯрам на. Бародаро. Ба худо. Ма ячра шовид шидам. Далершо, як гап гуфтагӣ буд, касе туи муборак мехонам, оташам мисуса ғамзадора ҳар чиз. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Салом алейкум Далершо. Салом алейкум ака. Салом алейкум ачако. Коро хуб? Шукр ака, худ хеле. Таин раҳмат. Аввалан миннатдорум ки рад накардӣ якум иштирокчии барнома шиданда. Баро ки бисёр вақт одамо хавотир мешаванд ки чӣ боша, чӣ хали бошам. Барнома ном дорад 2 дақиқа. Ман дар бораш камакак маълумот додагӣ метавонам ки барои бо тамошобинон камакак кӯтоҳ карда мефаҳмонам. Хулоси гап 2 раундай. Дар 2 раунд яктаи шартай. Ҳар дигар яктаи шартай дурмо шудан. Муддати 2 минута чӣ мешавад? Ман инҷа секундамера сар метиҳам. 2 минут қатъи чақчақ мекунам. Дар ҳамин муддати 2 минут то бояд калимаи ҳо, не, конечно, бале ҳамин сура истифода набарӣ. Мисол ман мегӯм номи Далера, то ҳо намегӯй. Номи ман Далера мегӯй. Ман мегӯм 10 солаи, намегӣ ҳо ёки не, мегӯй ки ман 10 сола. Мисолам халӣ. Ба шарти дигар меш. Мисол вақте ман савол метиҳам ки донишгоҳро тамом кардагӣ, ту бояд хали наисти фикр карда. Чош давоя ҷавоб дӣ. Сразу ҷавоб метиҳӣ, хали дароз намекашӣ. Хари бигӯ не. Дуруни ёда шартай. Шартҳоро ту намедонӣ. Рости гап шартҳоро ман медонам, не ки ай оянда як калиме мекунем ки ман бояд надонам. Мисол маншура парвиза он кас тайёрш мекунам. Бой доди агар ҳо ё не гуфтӣ дар муддати 2 минут, ту ҳам як шарта иҷро мекунӣ. Шарта ҷошда иҷро мекунам ё ин шартҳое ҳастанд ки ҷошда иҷро мешавад, хали ки баъд равӣ намешавад. Баъд дигар масалан, агар мабодо ту ҳамин шарта иҷро кардан нахоҳӣ, агар нахоҳӣ, ту метавонӣ ҳамин шарта ба 10 сомон бихарӣ. Мисоли ҳамин шарта ту мебинӣ, мегӣ ман ҳамин шарта иҷро намекунам, мегӯй, леки хали отказ карда наметавонӣ. 10 сомон мебурӣ, дар далоли ҳамин қитиша мемонӣ. Тамом. Хит кардем? Инҷа шавҷақ. Бисунте. Бисунте. Я бих ҳеҷ гап надорам. Ака фавиқат мехоҳем. Тақсим мекунам қати фавик. Хулоса гап фаҳмо шуд? Агар бутун мазза. Ма бутун мазза. Фаҳмо шуд? Ҳаво ака. Ман фикрам ки сар мекунем. Хоҳиш ман ҳамина ки фикр накун. Далер гарила заисай фавик ай пиштивар сарш варместан. Сар мекунем? Ҳаво ака. Энергия гирифтем, тамом. Агар ту 2 минут қабли рихта, мисол ҳо ё не нагуфтӣ ку, ин шартҳоро ман иҷро мекунам. ҳамчунин ман агар ки шарта зурум нараса иҷро кардан нахоҳам, натонам 10 сомон мебурам, ту наметавонӣ. Тамом. Иҷро нака ака. 2 минут хитами қапӣ, неки хоҳиш. Оли оянда мода минут секунд мемонем, неки ждат накун. Сар мекунем. Далер чӣ хел? Соз ака. Коро хуб, саломатина. Шукри худо. Дар реп чӣ хел рафтеса продвижениё? Нормални ака. Наздики қатки батл дорӣ? Қати басте. Бастер як ё буд? Айрегар ё ки ваҳдан? Айрегар. Ягон батл шудагӣ? Бисёр батл дора. ҳозир мисол гап-гапа ки чизоша авай мекунанд, бачаҳо сар тайёр мекунанд. Чӣ фикр дорӣ? Мегуфта. Мегуфта. Чӣ хел ашшадӣ? Негуфту? Гуфтӣ не худаш тайёр мекунад. Оз 37 секунда ман паузаш кардам, ба фикрам ки где-то 20 чанда шуд, дар монтаж мебинем. Як бор дигар ака. Хичам як бор дигар мешавад по-любому. Ду бора? Ҳо. Тамом. Ду бор мешавад, неҷа ду қития
آنا. اوزی ما بود جوش شرط باید اجرا کنم شرط اجرا میکنی بعد دلش میرین. با خدا آه. مثال میتونی ایشا بگیری یکی آینده من بوی دادم من ایشا اجرا میکنم. خلاصه انتخاب در دستت کار نداره کدامش بگیری. فریبش کردم چیزی آسان آمد. خیلی ولی ندیدن شاید آه داره نه گوش کردم. آی دو میسرای شونه چرا در استوریا میخونی دو میسرای شون امسیرا یگان ترک شون دو میسراش در استوریا میخونی هیچ نمیگو برنامه پروس از میخونی در استوریا شونه میخونی. میمونی سایچا ما گفتگی هم اکشه بوده چی نمیگه. نه مقصد نمونم شد تو نه شرط گرفتی در شرط نمیستونه. استوریا نیست کارچی اینستاگرام دا استوریا میکنی دو میسرای ترک شون امسیرا میخونی. فرق نداره любой رپ شه رپای پیشینه رپای حاضره. ما خولیگانم در کار نیست ما دا در بنتلی من خولیگانم در کار نیست ما دا کمری هم خیلی بدم. ها خیلی کارچی تلفن هم گیرم ها میتونم تلفن کنم. شرطی هستا ما خولیگانم در کار نیست ما در بنتلی هم خیلی بده چی باید کرد دروغ همه بوی ازیادی همون چه لوبای کسی که با پایشونه. خدا همش از یاد میدونستم این تکستا آه بس فراموش کردم سال اکا ما همش از یاد میدونستم روی پویشونا با خدا نه با خدا فراموش کردم اکا نواش ازت کردی ها؟ خواهش هم به زیب نمیخونه اکا زور میخونه. زوره آه ما خولیگانم در کار نیست ما در کمری ما خولیگانم در کار نیست ما در بنتلی تمام شون امسی را اتمنتید میکنی و نیست اوجا کدگی نیست اکا شون نقطه تیجی اینجا کدگی نویسندگی فرق نیست نداره باید بکنی. بله باید اکای شعباز بگینی اتمنتید کشه در استوری خودش بمونم برای که استوریت را خدا نبینه. شوخی میکنم ای در شما در گانده بسیار آدم گذاشت در اینستاگرام رحمتی کلام گام دست نیست کنسرت موندیم. پراورکا میکنیم برادرها پراورکا میکروفون مای چک شتاب راست باشه. ای نجاست شون دامه بروی اکا تو اینستاگرام دختری هم داری؟ کو دختری من بچه سعید علیزاده سعید جورام دختری ما خولیگانم در کار نیست ما در کمری ما خولیگانم در کار نیست ما در بنتلی خید که بدا نفره که در استوریا در ارشاد پیشکی دگه برادرها بخدا من یه چیز شوید شدم در ارشاد یه گپ گفتگی باید کسی توی اون بارک میخوانه ما آتش شمی سوسه غم زده آره هرچی گفتگی باید با فکرم این حال ما میبینم که در بعد یک پرتیشتسه کردگی بعد دیگه جورام لایک موندگی значит دروغ هم میگفتم غم زده. نه ای جورام بعدی اکا ما داره دیگه هم دعایا دیگه فهمم استوریا با دلیل نکنی تمام چند کم است اکا مینیموم یک ساعت تمام чтобы запись экрана نکنن در اپنیوز برای اکادالی در برنامه رپارتاج کانال شد اکادالی گرفت شد این گوشه هم شد چکلات میوگی این اوزه بهتر شد یا تدیام به اموای بعد اکا آقا ایش ایتالیای رنگ یا برنامه خوابی داودم کو همش به زنگ دا سیوان هانا دانش میریم دلیر دوامش هم همین خیلی یعنی مدت 2 مینوت باید ها یا نه نگوی همین کلمه را استفاده نبری نه که باید بسیار فکر نکنی. تمام اکا ساز رفته استفاده از ده اونا رفته است باید نرمانی به مقصد آنا دلیر هم بازی کردگی تو بسیار چی بازی هایی؟ تکین باردارا چی خیلی که ندیده سنه چی خیلی شما این داده نه سان یک دوز یکل جان خطی علیشیر بازی کرده استن با فکرت کدامش سختن؟ کالی جون سخته اوزت در جواب داشتی خیلی ممکن است نه کالی جون سخته گفتم آخه تخت خیلی کسی که در جواب خیال واسه هر نداده ایرا بخدا بو هیچ به من قسم به نیپرال نخوردم بخشش قسمته آی همین انرژتیکات را کدامش محفوظ گاریلا. نبودی نه ازی سیلوز هم سن بهش گاریلا سال چند قفس خود میخری در اینجا هویونه ندارد پروس هم میتونی تا که فهمیدم اخی در میخورم که برنامه شما
به برنامه هم بخیرم ана батлда тайёриё чӣ хела تایوریون دیونه кая батлтон روزی ششم ки организатор сай سین تایسون дар ҷо мегзаранд در کینگساون кингсаун کینگساون сол ганарар доранд گنرار 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 رو نمیتونم за чӣ просто ҳамхи батл мешаванд просто بطل мо ба фикри ту 100% мезанишем не خدا میدونه اکا мисол ахират бовар дорӣ ё ки не خودش همه باوری داره پیشه بطل اکا дом далерша зури баъд рафтаиса барои ки مزورم اکا ما انرژی خداگیم زورم اکا дар байни реперо ай ҳама қатӣ ки бисёртар дӯстӣ дорӣ خطیفاوی бо ки یا گلاش خطیبو охир номош набуги фарқ чӣ خطیفاوی خطی سیوان خطی همش қатӣ ки чӣ лони خطی اوران ман фикрам ки дох ман бой додам барнома мақбул шуд биран برنامه زور охирон фабрика будаш 2 минут шуд мутаассифона ман бой додам عشق بگو ана ира ман бояд иҷро кунам بابا بکنم شکر бародарон дар иш нависонагия ки агар ҳозир ки ман метавонистам далелшоро дар гап ғалтонда ҳо ё не мегуфт ҳатман ки ра далелшо шарта иҷро мекард шарт халия ки бояд бугӯй ки чени раллик дар тоҷикистон батлер нест ман бояд ҳамин гапа бугум ин гапа мисол шарт нест реально раллик батлери хубай آه бениҳоят батлери хубай як батл шама ما گفتگیم در چند برنامه گفتم که رالیک زوره қатӣ симпо дидагем чанд сол пеш буд ӯ вақт хай симпо реально зур кардаги буд баъд ду батле ки охирон ралли кард қатӣ карлеон қатӣ خطی امی بی мб деонаи баъд батл кард хулоси гап ралли батлери деонаи тоҷикистон ба ҳисоб ستوریس меравад که ҷа сторис нест اینجا هم شون نویستگی набуда که история навистагия شون نگفتن که чени سایت раллик дар тоҷикистон батлер нест история гуфтагӣ нест این یه گفت هم گفتن اوشا میقویدم ман гуфтам ку ту метавонӣ иша бигирӣ یادش زوره که شون هم زوره رالیک هم زوره хоб метарсӣ дар комментариё ҳарчи тагана نه شون کمیری اکه من چرا بخوی و اکه من шон фикр мекунам як вақт кумири бисёр реперо буд гарчанде оз ба калона мегирам ноҷат штагай фавика дар назар дорам Şan, بچه‌لیک نشانت اکه şan şöyle pay, şan şampalay, şan viral. хулас гап барномаи мо тамом шуд ана ман хиёл кардам ман ҳарди раундо датра меғалтонам ту бой метӣ مزورم اکه کو ана ки чахчахо бия барнома берин вобшим чӣ хел буд барнома وقت زوره и камбудиё дора ки ислоҳ мешаванд باید سال چی باشه باشه шарт شرط بیشتر نکنه дита бас нест дар рози бачаҳо бемаъна мешавад одамон намехондидан ана биё оз барнома уже буд шуд шартҳо метавонӣ ҳо ё не гуфтан гирӣ батл ба фикри ту ки мезанад خطی کی؟ ما او بسته؟ خیر خدا میدونم که من ندیدم تایوری масалан ахират боварӣ надорӣ کی؟ ту نه اکه ما خودم لبای آدم خودش باوری داره مخصوصا من اکه جا میدونم تایوری او چی خیلی های میگه من بیزه میکنم шумо ба фикр мебурда батл эрсон рӯбарӯ шудагия на бой додагия светота киштагия бори судиё шуд باری یادی خدا ака дохтази да дубай дам гирифтестай ба фикрам ки чиза намебинам میبینم کار رای ببینم фикр мекунам ки дам гирифтестай дигар одам ки оддих рафт вай намекунам раҳмат алиҷон دام نسکه зинда бошед шух мекунем ягон камбудӣ боша бахшиши зиёд дар трам дар бастирам ҳардатон дар муваффақият رحمت اکه بیا اکه خیلی دیگه چی که برنامه پیش برنگاری لبو چهار کی فایده میخورش ҳол бисёра Ebe akalan doğru mu bakırım ha? ана фикр мекунем батли зур мекунен обод бошед зинда бошен нависонед дар комментария ки барномаи оянда қатӣ ки шавад ба фикр خطی ویزو فاویک дад ҳак дамҷаштага баъди аз қатиам бо сиёмка мекунем بیا ویزف میتیم اکه ویزف تیه биё рафт ویزو فاویک داد
Tamam ویزفته با نمیدونی هم ویز فهمیدی که همون امکانیتی آوردن همون مشکل داشته باشه همه برنامه ما میارم شاکر. بعد خدم ما میارم من شاکر. میام من اوجه روزیم برنامه همون آدم ویز میده همون آدم آورده بتونه انا میخری کنه قایدشه مثلا تو کتی سرسان سرگردان نگردم میخنی اکا اوه همون مهمان خودش بیا که بخبیان اوه بگیره بیارش بگه اینم یا میخوام فکر زور فای ایده زور داد دهایت سر میده نه کما گوش کردن یکم بارای فای کلاش بیا اینا خاطر باید کما گوش کردن آباد باشه باردارو هزار آمد دلیل سلکه دا هم نسکه بدرین کانال دلیل شوی اپیسان دلیل چند باب رومات کانالش یو بگه اینستاگرام سکه Ya, bir sabah di barnamo.